Sa ato ang taparaya dire sa Balirong, Barangay Balirong, City of Naga. 2-1 atong standing, 2-1 in favor of Team Bal, Ronnie and Siga. 2-1 atong standing. 2 win sila si Siga, 1 win sila si Ismael. Alex. Siga si Paag Basuka. Ronnie. Pabutik lang ta ka, Ronnie. Kana. No, 0 in favor of Team Ismael, Juniper and Alex. Kini para igualis servisyo Ronnie. Bal, mihangad, mibundak. Igong TL. Out ball. 0 kini para do, servisyo Alex, Ronnie. Ni oplok ang tira ni Juniper. 0 lang gyapon, 0 lang gyapon. Servisyo Siga. Kini para igualis ni. Gihinay ni Siga. Sao kay Juniper. Sakto ra gilawog sa tirong. Gilawog sa tirong tong tiraha. Nasbal gatang. Igualis na. Sa ato ang game 4 ha. Kini para dos. Bal mi kapyot. 2-1. Shout out sa itong mga amigo diri ha. Sila si Boss Ranel, si Bal Canonigo sa Canonigo Vibes. Follow mo nila mga kaibigan. Alegre kayo lang mga videos ha. O si Boss Iploy di adere, Boss Iploy. Boss. Patay oy. Kirig-kirig timos. Kirig-kirig ang timos di ay. Boss, dara Boss Iploy natindan sa itong bakbakan. Dara si Canonigo, Bal Canonigo sa Canonigo Vibes mga kaibigan. Gabi gusto niya ilabay yung bata mga kaibigan. Tayan. Grabe ang laras Runik. Sus, grabe ato tira. Makanervyos ba ito tira haron Igking mo sang kontrato. 1-2 sa itong score. Kini servisyo Bal para trace na ni. Ay Ronnie, may pusing, may pabuto. Gipon ang Siga ni White Tisas. Tukmo niya Bal. Sao pa, lubog ng depinsas kontra. Kini, goodbye na. Kini, kinsa kay maipitan ni. Kinalatay sakto kinulatay bagyo ni Ronnie ang kontra. Mi boss. Ito hayang si Siga. Siga boss, paong ang Siga. Dada kapan sih? Hello Dada. Sila si Baby Orly dia nun nila ada skill dia. Sa mga crowd sa Balirong City of Naga. Mo Ronnie, side Ronnie. Ang igagbudjak Ronnie. Binuyukay na sakto, bukal na. Lagi bato. Ito ara. Shout out ni Boss Unad. Boss Unad sa Barangay Lanas. Servisyo Ismail. Gipakamang si Ismail. Waka pa sa bola si Ismail. Dos iguales sa tool kini para tres ni. Siga, Pilaras, Ronnie agin to shot combination. Answer by grabe gibok-bok mas Juniper. Gibok-bok si Juniper ni Ronnie. 2-3 na. Servisyo Ronnie para 4 na. Walang katao-tao. Hawan pas kang manang. Hawan pas kang manang. White tao payag oy. 4-2 na. 2 point lead na sa team lang Ronnie. Kini para 5 agay tagak bay. Way nakapuwak. Hawan pas kang manang gano. Gibarbasan. Boss. Shout out.
Matik, puna lang to, Kusyal. Kinsa? Kusyal, Jerby, Baruman. Oh, Konsehal Jerby Baruman ha, dia sa atong kiliran na, sideline sa atong korte. Boss, dara. Oh, konsehal ha, mga kaibigan. Oy, Papa, pader ni Jefferson. Pader! Sponsor na. Allah ka na. Oy, igualis 4 na. Igualis 4. Out! Oh! Kawatag baboy ko. Lawgawa ni Papa Jefferson eh. 4 iguales sa to score. Back to live action ta mga kaibigan. Oh, shout out amigo na to niya. Oh. Ronnie again. Bato. Binatuay sakto. Kuso-kuso na. Gilabi. Na, kuso-kuso siga. Na. Puslan man. Grabe bula oy. Di matabas-tabas tong bulaha oy. 5-4 na, 5-4. Kini para size serbisyo siga. Tagak bay. Buwen size 4. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o mapalitan ninyo ang lamian nga chicharon ha. Ang Maricel Anthony Chicharon mapalit ninyo sa Karkar, Bogon Sibunga o sa Sangat San Fernando. Ay, Agila sa Toledo ay. Para Ismail. Oh, na Agila sa Toledo ha. Okay, back to the ball game. Here comes Siga para City ni. 4 size ha. Bal, midakdak. Sagang pang Alex. Gilabay ni Alex. City 4 na. City 4. 3-point lead na sa team la ni Bal. Siga o ni Ronnie. Kini para 8 na. Alex to Ronnie. Dakdakan Juniper. Give. Rak bay. Urot ng bala ni mo. Wara. Grabe oh. Kaniha oy. City 4 ha, side out ha kaibigan, side out. Okay, go out. City 4 atong skora, City 4. Juniper to serve para 5. Wara. Alex to Ronnie. Out ball. Pasiriti ko no, pasiriti. Pong pa Jefferson, pasiriti Alex, pasiriti. City 5 ha, City 5 na. 2 point lead na lang sa team la ni Ronnie. Siga og ni Balkini para size. Alex. Dakdaki kan no? Dakdaki bato. City size na, City size. Servisyo Juniper. Alex. Ayun, tagay gini. 7 all na, Igualis City na, Igualis City. Igualis City na ta, Servisyo Juniper para 8. Bal. Lipad ng Agila. Walang nakakapigil mga kaibigan. Bomba binitawan ng Agila ng Toledo. Sabog ang kalaban. 8 City na, 8 City. Ano na pasiritan si Ronnie, layo ra ka ito. Pasirite dong. Dong Alex, pasirite. Kung pabos Ranil. Pape ba sunda? Sunda ko ay, ang tawar naman. City 8 na, may overtake na ang team la ni Juniper. Kaya servisyo Juniper para 9 ni. Wow, Quitis! Alayay! Fire in the hole! Para! Mamma mia! Karap-karap ang kontra. Outside ang bola. Outside ang bola.
City 8 ha, City 8. Dikitan ng labanan. City 8, City 8. Servisyo bal para Iguales ni. Juniper gitagak. Wa kadaggan sa bal, gikan pa sa iyang pagserbisyo. Out ito lang. Tagak na istungod. Smart play coming from Juniper. Servisyo Aguila ng Toledo, Ismael para 9. Bakbakan na. Out. Grabe hag-out ha. Paksit ang overhead. 9 City na. Puwet ha, puwet. 9 City na. Servisyo Ismael para Gis. Puwet. Gis City na. 3-point lead na ha sa team lang ni Ismael. Juniper o ni Alex. Kini para 11. Here comes Ismael. Tara ayay! Ismael again. Tuara, kini ihurot ni, ihurot. Wana, hinurutay na kusog ni. Agay, wakakat-kat. Wakakat-kat ang maral. Ini dipinsan. Gilang. City G sang ato score. Servisyo Ronnie para 8. Juniper. Gilayatan ng Ronnie eh. Sus, gisugat lang ng Ronnie. Gihansakan ng kontra. Taroy. 8 Gs na, 8 Gs. Kini para 9 na ni. Out ball na naman. Na. Yawards na ni Ron. Wala. 9 Gs, di kita ng labanan. Kini para Iguales. Alex, Mikamang. Mundakan na yun. Wa papurmahang balang kontra. Iguales, Gs na. 10-all na, kaibigan. 10-all na. Kinsa kay makauna finish line na ni. Gay, gisugat Ismael. Stopper. Lah, tuara. Wala, gira na ni. Firefight action na ni. Lah. Sige. Side out. Iguales Jis ha, Iguales Jis. 10-all mga kaibigan ha. This gonna be an action-packed ball game mga kaibigan. No retreat, no surrender eh. Bigay todo na ni mga kaibigan kay Iguales Jis ang atong score. Servisyo Alex. Alex again. Si Paag buto eh. Lo. Gi. Darok. Gi Sansanig bayo. Lo, mibaw sa kontra. Agay di madagampo tiraha gyud. Makahilo, di makaon. Iguales J, side out. Hatiin. Ay itong bilin niya. Para kasapit nyo, hindi mo kadungay. Wala di malalis. Iguales J, servisyo Siga. Alex, palak na Alex oh. Oh, side out, out ball. Wala beli. Kaya dire si Madam Jinky. Hoy, Madam Jinky. Madam Jinky. Wala. Madam Jinky og si Person. Dua. Iguales si Juniper, serve para 11. Parinol! Dinakdak sa ere, butas ang kalaban. Lah, sagnato ninyo. Bola main. Para daog. Si Gis para daog na dire. Servisyo Juniper para daog na. Para ginansya, para Kubra. Kubra na. Lah. Tuara.
Ala, out ball ra ba? Out ball. Ang tampalong ni Ismail. Jason siya, Jason si 1 point lead sa team lang ni Ismail, Juniper og ni Alex. Kini para igualis ang kontra ang team lang ni Bal, Siga og ni Ronnie, servisyo bal. Siga. La. Kini binukbukay na ni sakto. La. Iyasa diri sideline no. Iya diri ha. Mga fans diri wala. Last long. Nag na. Suntukan na diri mga kaibigan. Para daog na servisyo Ismail on si Gisa Juniper midakdak King si Bal daog na sa score nga Gis 12 midaog ang team la ni Ismail Juniper og ni Alex 4 kaysa.